हेलो व्यूअर्स आउ सब राइट ना गंजाम टूरिज्म एपिसोड 1 रे आपण मानक स्वागत। एपिसोड 1 रे आमे जिबा मां कंकण देवी को मंदिर को से मंदिर आस्का ठारू 13 किलोमीटर दूर रे थिबा भेटनई गाँ रे अवस्थित। मां को पीठरे पहुंचले पर आमे जानिबा मां को विषय रे जेंति कि मां सेठी केबे आविर्भाव हेले केमती आविर्भाव हेले आ मां को ना कोन पई कंकण देवी हेला से विषय रे किछि आलोचना करबा सेठीकार पूजारी सहित। सकाळ सकाळ मु मो सांग बाहरी गलु मां को पाखु जिबा पे। तो एबे आमे आस्का रे पहुंची गलुनी। एठो 13 किलोमीटर होची मां को मंदिर। तो देखाबा मां को मंदिर रे। एबे आमे पहुंची गलु भेटनई गाँ रे। एठू लेफ्ट साइड भितर गले मां को मंदिर पड़ियो। एठू आउ मात्र 1 किंबा 2 किलोमीटर रहला मां को मंदिर। गाँ लोगों को पचारि पचारि पहुंची गलु आमे मंदिर पाखरे। आपण माने देखि पारथिबे मंदिर रे परिवेश किछि एमती अछि। आ एठू गोटे दुकान अछि जोटी कि पूजा सामग्री मिले। तो हम तो जानि नथिलु एठू मिले बोली सेते आमे बाहर नेकी पळे आस्तिलु पूजा सामग्री। तो आपण माने जेबे भी आसीबे एठू किनि पारियो। तो आमे चूड़ी आउ नाली कपड़ा आनि नथिलु। तो एठू आमे नेकी जिबु उपरु। तो चलन उपरु के जिबा आ पुरोहितଙ୍କ सहित कथा वार्ता हेबा आ मां को दर्शन करिबा। मां को पाखक जीवाक हेले आपन पहाड़ चढ़ी जीवाक हम। आउ गला बेले आम गोटे घंटी देखिलु जोटा कि आम हाथ पाइलानी। आउ ए घंटी कहीं एत हाइट रखिन आम भी जानिनु। तो मान आम ए पहुंची गलु मां को पाखरे। चलते मां को दर्शन करवा आ पूजारी ननी सह कथा हेबा आ जानिबा मां को विषय रे किछि कथा। माँ हूँ पथर देवी होचंदी माँ माँ होचंदी पथर देवी 59 फुट उच्च गोले होई 52 फुट जो पहाड़टा जो अछि देखल सेटा केते फुट हो 59 फुट 59 फुट गोले होई 52 फुट ए गोले फुटटा 52 फुट। आ एमती हमर तो मते मिसी साथ हेलनी हम घर आगे हमरा का जण पर जण आपन परिवार रागा पूजा करछन। कुल्लार बाहादी होचंदी मांकर बड़ भूमि तापर रे तारा थाल आगे तापर रे कोन बोलजंदी घटना चारनी तापर रे सिंहासनी तापर से रहला संकुले तापर रे एठे कोन बांकेश्वरी दुमला बांकेश्वरी अच्छा लास्ट होचंदी माने सात भवन सात जागा अछन सब जा जो देखियो सब बड़ कि जागा बड़ पहाड़ भीतर अछन हमको की भला जान नसले गांग धरी सब बन जंगल रही थाए बन जंगल रही छी भंजरा जा जेतोड़े से जानिले कि एमाने सात भवन सात जागा अछन जी भंज राजे जानले भंजरा दे मंदिर तांगर इष्ट देवी के कुलाड़ा बालसादी से जेतोड़े जहा तांको प्रकाशन देबे जहा सब तांको प्रवेशे से ताकू छाड़ी सब जगह बुलिकी सब करन कहीं ना सी होचंदी इष्ट देवी ना तांकर भंजा वंशर जने एडिसले राजा जाने से आसीबे तांकर भंजा वंशर जो राजा थे तांकर परिवार हितु आसी सेठी आसन सेठी एठी आसन ते पूजा करी राजा जानी जंदी और राजा जान फिरदी एठे हमरो बाखुंदी मां करो खानु खु बामे अछन से आसी एठी पूजा करन जानी गांग धर बन जंगल थाए लोके की जानवर खांदी
ରାଜା ଆସିବାର ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଜା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେ ଏମିତି ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଏଠି ଇଏ ମା ବୋଲି ତାକୁ ଦେବୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଗ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ନିୟମ ନୀତି ପୂଜା ପାଠ କିଛି ନଥିଲା, କେତେ ଜାଣୁନଥାନ୍ତି। ଗାଁ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକି ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚାରିବାକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପିଲେ ଆସେ ଖେଳିବା। କାହିଁକି କ୍ଷୁଧା ଭୋକ ଶୋଷ ହେଇକିରି ଥିବେ, ଖାଇବା କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆସ ପିଲେ ଖେଳିବା। ପିଲାମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବୁଲିକି ସଉଦା ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଚାଲ ଆମର କିଏ ଗଣି ଡାକିଲେ ଉପରକୁ ଯିବା ଖେଳିବା। ଯେଉଁ ପିଲା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ଧରିବେ, କୁଲାରୁ ପକାଇବେ, ପନିକିରେ କାଟିବେ, ରକ୍ତଟା ପିଇବେ, କଙ୍କାଳଟାକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବେ। ସେ ସମୟରେ ନା ପାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା କଙ୍କାଳ ଦେବେ। ଦିନକରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଖରା ଦିନଟା ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଧରି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବାସ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼କଲି ପାହାଡ଼କୁ, ସେଠି ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ପାଖକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଧରି କାଟିଲେ। ଏଇଠୁ ଅମଡ଼ା ଧାଇଁ ଆସିକିରି ହାତରୁ ପିଲାଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ପଛାରୁ ନାପତେ ମାରିଲେ, ଆଗକୁ ନଇଁଗଲେ, ଆଗରୁ କୁଲା ପନିକି ଝିକି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେଲେ। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ତୋତେ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ରାଜା ନିୟମ ନୀତି ପୂଜା ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ନାଇଁ ଏ ମଣିଷ ବଳି ବନ୍ଦ କରେ, ଲୋକେ ଆସିବେ ମାନସିକ କରିବେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ବୋଜା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ମିଳିବ। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କର ମଣିଷ ବଳି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଲୋକେ ଆସି ମାନସିକ କଲେ, ମାନସିକ ବୋଜା କୁକୁଡ଼ା ବଳି ମିଳେ। ଏବେ ବି ବୋଜା ପକାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ବି କରୁଛି, ପଡ଼ୁଛି ଉପରେ ନାହିଁ, ସାର୍ଟ ତଳାରେ ନାଳରେ ପକାଏ। କୁଲା ପନିକି ଅଛି, କୁଲା ପନିକି ଧରା ଚିହ୍ନ କରାହେଇଛି, ଆଉ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଯାଇପାରିବ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ କୁଲା ପନିକି ପାଖକୁ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି କଙ୍କାଳ ଦେବୀରୁ ମାଙ୍କ ନାଁ କଙ୍କଣ ଦେବୀ ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ। ଦେଖାବା ପାର୍ଟ 2ରେ।